अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक और मेरे साथ आज मौजूद हैं सैरिश कश्मीरी। सैरिश यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। इसके साथ साथ वो जामिया के अंदर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट की नायब सदर भी हैं और जो तलबा सियासत है उसमें हमें काफ़ी मुतहरिक भी नज़र आती हैं। तो आज सैरिश से बात करेंगे तलबा सियासत और जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में ख़वातीन की नुमाइंदगी और दीगर इशूज़ पर। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा सैरिश, मुझे यह बताइएगा कि जब हम देखते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर और स्पेशली जामियात के अंदर, तो हमें जो ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं उनकी जो नुमाइंदगी है तलबा सियासत में हमें बहुत कम नज़र आती है। मतलब जितने भी तहरीकें होती हैं तलबा की या एहतजाज होते हैं उसमें आप हमें नज़र आती हैं, आपके साथ 2-4 चेहरे होते हैं गिने चुने ख़वातीन की जानिब से। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? अच्छा, तो अगर हम देखें ना तो इसकी बुनियादी वजह ये ट्राइबल इश्यूज़ हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग ट्राइब्स के रहने वाले लोग हैं और पहाड़ों में जो है ना औरतों को बहुत ही कम आज़ादी होती है सियासत करने की, सोशल होने की। वो बस घरों तक ही महदूद होती है, उनको घरों तक ही बाउंड किया जाता है। अब एवोल्यूशन प्रोसेस है, अगर हम देखें तो आज से 25-30 साल पीछे चले जाएँ, हम देखें तो औरतें जो थीं उनका जो लिटरेसी रेट था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। लेकिन वक्त आता गया, बढ़ता गया और अब जो है ख़वातीन की नुमाइंदगी बहुत हद तक हो रही है, पॉलिटिक्स में हो रही है। आपको किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में आपको ख़वातीन नज़र आएँगी और वो एक जो है ना शऊरी तौर पर वो आ रही हैं आगे, अपने हुकूक़ के लिए बोल रही हैं, अवाम के हुकूक़ के लिए बोल रही हैं। उसके अलावा लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जिनको जो है जहाँ पे औरत को बाउंड किया जा रहा है, ख़वातीन को बाउंड किया जा रहा है। उनके नज़रियात के मुताबिक अगर औरत बाहर निकलती है तो उसको आवारगी का ताना दिया जाता है। क्योंकि आई एम ऑलवेज़ इन निकाब और मुझे भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ताने दिए जा रहे हैं, ओहो आप तो निकाब भी करती हैं और आप तो सियासत भी करती हैं, आप दोनों चीज़ों को नहीं लेके चल सकती साथ में। फिर मतलब इस तरह के जब आपको सोसाइटी की तरफ से सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, तो वो जो ख़वातीन होती हैं ना वो सिर्फ़ घरों तक ही महदूद होकर रह जाती हैं। लेकिन अब ख़वातीन बढ़ रही हैं, अपने हुकूक़ की बात कर रही हैं, अवाम के हुकूक़ की बात कर रही हैं और ये हम सब के लिए एक बहुत ही जो है ना एक खुश आइन अमल है हम सब के लिए। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन के डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो ख़वातीन का रेशो जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल में पॉलिटिकली भी उनको एक्टिव होना चाहिए थोड़ा सा। और दूसरी की बात है ना कि अगर आप जो है ख़वातीन को एक तो सियासत जैसा सब्जेक्ट भी देते हो और फिर आप उससे दूर फिर आप उसको सियासत से दूर रखते हो, तो मेरे ख्याल में ये आप ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी तो कर ही रही हो, लेकिन उसके साथ आप आने वाली नस्लों के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। सही है। अच्छा सैरिश, आप चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट तो आपका बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मतलब सारी चीज़ें, तो क्या आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है डिपार्टमेंट के अंदर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है? आप बीइंग अ स्टूडेंट उससे सैटिस्फाइड हैं? आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। अच्छा ये है ना कि चूँकि आपने बात की कि हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के स्टूडेंट हैं, तो अब ये है ना कि आप चूँकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बाहर की कंट्रीज़ के साथ लिंक होना पड़ता है। आपको वहाँ के लोगों के साथ वहाँ की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ आपकी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, आपके सेमिनार्स होने चाहिए ताकि आप जो है ना वो उनके साथ वहाँ पे जो है कम्युनिकेट कर सकें, आपकी बात हो सके, कम्युनिकेशन हो सके वहाँ के लोगों के साथ। अब क्या बात करें कि हमारे तो खैर फैकल्टी टीचर्स भी मौजूद नहीं हैं, ठीक है? आया के हैं, विजिटेड टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोऑपरेट करते हैं, हर लिहाज से कोऑपरेट करते हैं। यानी आप ये कह रही हैं कि परमानेंट फैकल्टी आपके डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद नहीं है? जी नहीं, इवन कि हमारे जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, वो भी हमारा जो है आईआर के रिलेटेड नहीं है, वो कश्मीरियात स्टडीज़ से हमारे एचओडी हैं। और अब ये देखा जाए कि अगर हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स ही मौजूद नहीं है तो फिर हमारा जो वो एक एजुकेशन क्वालिटी है वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है। अब मेरे ख्याल में या फिर ये तो एक आईआर क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है आप उसको प्रमोट नहीं करें तो मेरे ख्याल में फिर ये हम सब के लिए एक शर्मिंदगी का बायस है, हम स्टूडेंट्स के लिए भी, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से भी। ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी नहीं है, परमानेंट फैकल्टी या एचओडी ही नहीं है, वो डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, कैसे ग्रो करेगा। तो सैरिश मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट के इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है स्टूडेंट एक्शन कमेटी, जिसको बनाया गया था इसी मकसद के लिए कि स्टूडेंट के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना है, उस पर बात करनी है, आवाज़ उठानी है। लेकिन पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि उनकी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो तकसीम है वो ख़त्म नहीं हो रही। मतलब आए रोज़ हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि वो आपस में लड़ाई झगड़े उनके चल रहे होते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स के मसाइल पे कोई बात करेंगे या उसके लिए कोई आवाज़ उठाएंगे? अच्छा ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है।
تو یہ ہے نا کہ اگر ہم دیکھیں تو طلباء کے مسائل کے لیے ایک پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے نا، نیوٹرل پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اب طلباء ایکشن کمیٹی ایک پلیٹ فارم بنا ہے، اور اس کو جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں نا وہ ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ہیں. اب جو اس میں انوالو ہو رہے ہیں نا، جو اس کے اگینسٹ کریں، نہ تو ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ہے، اور نہ ہی وہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو جس طرح جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح اسٹوڈنٹ کے اندر بھی مسائل پیدا کر کے طلباء ایکشن کمیٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ویسے پلیٹ فارم ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ طلباء ایکشن کمیٹی سے طلباء ایکشن کمیٹی کے نام سے ان کو اختلاف ہے، تو جن کو نام سے اختلاف ہے ہم نے ان کو دیا، آپ آئیں ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جو انٹلیکچوئل قسم کے لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے ٹیبل ٹاک کی اور سب معاملات سیٹ ہو گئے. لیکن کچھ لوگ تھے جو مطلب آپ دیکھیں تو ان کی ہسٹری غنڈہ گردی والی سی ہے ان لوگوں کی. خیر وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں جو اس میں انوالو ہیں. لیکن اگر وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی نہیں ہیں تو پھر ان کا اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کنسرن کیا ہے اور ان کے ایشوز کیا ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کو کیسے کام کرنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں؟ ان کو نام سے اختلاف ہے، طلباء ایکشن کمیٹی کے نام سے اختلاف ہے، کہ مطلب طلباء ایکشن کمیٹی کا نام نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ان کو بلایا، آپ آئیں بات کریں. اگر طلباء ایکشن کمیٹی کا نام نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو جو نام آئے آپ وہ نام رکھیں. پھر بات ہوئی ہماری، طلباء ایکشن کمیٹی کا نام بھی فائنل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اب پھر ان کی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ مطلب ان کا کوئی جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تو وہ پھر اس طرح آپ کو توڑنے کی بات کرتا ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی جب اکٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کو بھی توڑنے کی بہت ساری کوشش کی جا رہی ہے. سیم اسی طرح طلباء ایکشن کمیٹی کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلیں سیرش، مجھے یہ بتائیے گا کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ یا یوتھ ایکٹیوسٹ یونیورسٹی کے اندر، اگر آپ یونیورسٹیز کے ایشوز پہ بات کرتی ہیں یا کوئی آپ کو وکٹمائزیشن فیس کرنی پڑتی ہے یا کوئی ٹارگیٹ آپ کو کیا جاتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے یا کسی بھی لحاظ سے، کیونکہ جب ہم اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے یونیورسٹی کے مسائل بھی اگرچہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. اور اسی کے لحاظ سے مطلب ابھی یونیورسٹی نے ریسنٹلی ایک کمپلینٹ سیل بھی بنایا کہ یونیورسٹی کے اگینسٹ اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے، کوئی بھی تجاویز ہے تو آپ اس میں دے سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی ایک مطلب اقدام ایسا ہے کہ جس کی کوئی کامیاب ہوگا، یا کوئی اس کے مطلب اگر اسٹوڈنٹس کمپلین کرتے ہیں کسی یونیورسٹی کے کسی بھی لحاظ سے کوئی مسئلہ ہے ان کو، اس کے اگینسٹ اگر وہ بات کرتے ہیں تو کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے گا یا کوئی کارروائی ہوگی؟ اچھا، اب یہ ہے نا کہ دیکھیں آپ نے جو کوشچن رکھا کہ طلباء اگر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کو وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ہچکچاتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہو رہی اسٹوڈنٹس کی، اور نہ ہی ان کی پولیٹیکل افیلیشنس ہے. اب جب کیونکہ جو آپ کا جو ہوتا ہے نا سیاسی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، جو سوشل سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو سوال کرنا سکھاتی ہیں، وہ آپ کو بولنا سکھاتی ہیں. اب پولیٹیکل گرومنگ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر سے جب آپ آتے ہیں، جب یونیورسٹی میں آپ پہلا قدم رکھتے ہیں تو آپ کو گھر سے بھی ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ یونیورسٹی میں جو بھی ہو جائے آپ نے نہیں بولنا ہے، آپ نے سیدھا اپنی ڈگری لے کے گھر آ جانا ہے. اس طرح کی آپ کو ہدایت یونیورسٹی کی طرف سے بھی دی جاتی ہیں. چلیں سیرش، آپ کے ساتھ اور بھی کافی سارے ایشوز پہ بات کرنی تھی لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی. تو سب سے پہلے آپ کا بےحد شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اللہ نگہبان.